ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যদি সত্যিই কোনো যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয় তাহলে কলকাতার উপরে হামলার ঠিক কি প্রভাব পড়তে পারে বাংলাদেশে, বা এই পরিস্থিতিতে কি প্রভাব পড়তে পারে, বা বাংলাদেশ কি এই পরিস্থিতিতে কলকাতার উপর হামলা করবে? বাংলাদেশের মধ্যে থেকে যেটা অ্যান্টি ইন্ডিয়া সেন্টিমেন্টটা বেরোচ্ছে, আর তারপরে ওদের হাতে যেরকম জিনিসপত্র আছে, ইয়েস, टू फ्रंट वॉर हिज पॉसिबिलिटी, टू फ्रंट वॉर मुमकिन है, ये कहा है एक्स आर्मी के ऑफिसर ने। जी हां, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश ने जो कहा था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया हमला करता है तो फिर हमें सेवन सिस्टर को हथिया लेना चाहिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए चाइना के साथ मिलकर। क्या अब बांग्लादेश ने जो कहा था, उनके जो बीडीआर के एक्स चीफ थे जो आलम फजलुर रहमान ने कहा था, क्या वैसे ही होने चाह रहा है? क्योंकि जो फजलुर रहमान है वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के फ्रेंड हैं, और ऐसा हो सकता है क्योंकि एक बार उन्होंने इंडिया के खिलाफ हमला किया था बीडीआर ने, ये 90s की बात है, तब हमारा बड़ा नुकसान हुआ था इंडिया का। तो अब इंडियन भी डरे बैठे हैं कि ये जो वार है टू फ्रंट वार है, और जो बांग्लादेश है पाकिस्तान के हक में है, पाकिस्तान के पक्ष में है, और दूसरा अभी तक इंडिया के हक में एक स्टेटमेंट भी बांग्लादेश का नहीं आया। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो भी इस वक्त ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए अब तैयार है। किस तरह से 9 जगहों के ऊपर 9 ऐसी जो प्लेसेस हैं वो अब पाकिस्तान ने टारगेट करके इंडिया के मुख्तलिफ शहरों को वहां पर टारगेट करना है। अब ये इंडियन डरे बैठे हैं कि भाई कभी इधर से ना हमला हो जाए, सेवन सिस्टर पे हमला ना हो जाए, फिर हमारा क्या बनेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, আমি এহসান খান আর আপনারা দেখছেন এহসান খান यूट्यूब चैनल। आशा करी আপনারা সবাই ভালো আছেন। सबसे पहले तो इंडियन ये बात याद रखो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान कभी भी युद्ध से, जंग से डरने वाली ये कौम नहीं है। ये महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासम, फिर इसके साथ खालिद बिन वलीद के मानने वाले हैं। ये जंगजू हैं, और मुसलमान हमेशा जंग के लिए, मैदान जंग के लिए तैयार रहता है। आप क्या समझते हो कि पाकिस्तान के ऊपर आपने स्ट्राइक करके मासूम निहत्ते लोगों को शहीद कर दिया, मस्जिद के ऊपर, अल्लाह के घर के ऊपर आपने स्ट्राइक करके आप समझ रहे हो कि हमने पता नहीं कितने दहशतगर्द मार दिए? झूठो, और इतने बड़े झूठे हैं ये, इनको शर्म नहीं आती। और जब पाकिस्तान हमला करेगा, याद करो, तो फिर आपका क्या बनेगा? पाकिस्तान प्रोफेशनली डील कर रहा है, यानी अगर पाकिस्तान ने आपके मंदिरों को तबाह कर दिया तो भाई आपका क्या बनेगा? पर पाकिस्तान ऐसा नहीं करना चाहता। पाकिस्तान हमेशा प्रोफेशनली रिस्पॉन्ड करता है, उसकी एक हिस्ट्री है। और आपकी जाहिल फौज ने, एयरफोर्स ने अपने 5 त्यारे भी गिरवाए, पूरी दुनिया में बेइज्जत भी हुए, ह्यूमिलेशन भी हुई, और ऊपर से अब आप और भी प्रोपेगेंडा कर रहे हो, झूठो और मक्कारों और कमीनों और बगैरतों। आपको शर्म नहीं आती? और हमारा भाई जो बांग्लादेश है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, वो हमारे साथ खड़ा हुआ है, और हम दोनों मिलकर आपकी ऐसी पटाई करेंगे, आपकी नस्लें याद रखेंगी। दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे हम, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। মঙ্গলবার মধ্যরাতেই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিয়ে দিল ভারত। আর এরই অংশ হিসেবে মঙ্গলবার রাতে অপারেশন সিঁদুর শুরু করে সন্ত্রাসবাদের ওপর একটি বড় হামলা চালায়। এদিকে এই অভিযানে ভারতীয় বিমান বাহিনী পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত 9টি সন্ত্রাসী ঘাঁটিতে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। রাত প্রায় 1:45 নাগাদ এই অভিযান চালানো হয়। বাহওয়ালপুর, কোটলি এবং মুজফ্ফরবাদে করা হয়েছে। আর এই পদক্ষেপের কিছুক্ষণ পরেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে ভারত মাতা কি জয় লিখেছেন। 7ই মে ভারতে যুদ্ধ প্রস্তুতি মূল্যায়নের জন্য একটি মক ড্রিল রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক 7ই মে সারা দেশের 244টি জেলার নাগরিক নিরাপত্তার জন্য মক ড্রিল পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে। আর এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার বুধবার দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, এছাড়া ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ সহ রাজ্যগুলিতে দেশব্যাপী নাগরিক প্রতিরক্ষা মক ড্রিল আয়োজনের কথা ঘোষণা করেছে। এই দুই দেশ ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যদি সত্যিই কোনো যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয় তাহলে কলকাতার উপরে হামলার ঠিক কি প্রভাব পড়তে পারে
বাংলাদেশে বা এই পরিস্থিতিতে কি প্রভাব পড়তে পারে, বা বাংলাদেশকে এই পরিস্থিতিতে কলকাতার উপর হামলা করবে? এই বিষয়ে ডিফেন্স বিশেষজ্ঞ আর কে শ্রীবাস্তব ঠিক কি বলেছেন শোনাবো আপনাদের। মক ড্রিলের কথা তো মনেই আছে। পরশুদিন মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স সার্কুলার বের করেছিল কি আমরা 244টা ডিস্ট্রিক্টে আমরা মক ড্রিল করবো। তার মধ্যে আমাদের 780টা ডিস্ট্রিক্ট আছে আমাদের পুরো ইন্ডিয়া ধরে। আর ওই 244-এর মধ্যে আপনি দেখবেন 17খানা ডিস্ট্রিক্ট আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিলেক্ট করা হয়েছিল, রাইট? আর ওই 17টা ডিস্ট্রিক্ট যেটা আছে, 23টা ডিস্ট্রিক্ট আছে পশ্চিমবঙ্গে, ওর 17খানা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে বলেছিল কি তোমরা মক ড্রিল করবে। আজকে করার কথা 7 তারিখ। আর এই মক ড্রিল কোথায় হবে? এই 7টা ডিস্ট্রিক্ট, এই যে আমাদের যে 17খানা যে ডিস্ট্রিক্ট আছে ওটা কোথায়? এসব আপনার কুচবিহার থেকে, জলপাইগুড়ি থেকে, নর্থ অ্যান্ড সাউথ দিনাজপুর থেকে, আপনার মালদা নিয়ে আপনার নদিয়া থেকে, আপনার নর্থ 24 পরগনা, সাউথ 24 পরগনা আর ওইদিকে একটু, রাইট? কেন এটা করা? এটা অ্যাসেসমেন্ট আছে, ইন্টেলিজেন্স অ্যাসেসমেন্ট আছে যে এই 9 মাসে ইউনুস যিনি আছেন, ওনার যে মৌলবাদী লোক যারা ওদের ইন্টারিম গভর্নমেন্টে আছে, ওরা আর পাকিস্তানের আইএসআই মধ্যে একটা চুক্তি আছে। এই লেফটেন্যান্ট জেনারেল হাসান, যে উনি পিএসও, ওনার প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার আছেন, উনি গিয়েছিলেন পাকিস্তানে, রাইট? ওদের কোয়ার্টার মাস্টার, উনি পাকিস্তানে আইএসআই কে রিসিভ করেছিলেন। আর পাকিস্তান আইএসআই কে ওরা উইন্ডশিল্ড ট্যুর দিয়েছিলেন। তারপরে ওদের ইউএভি গুলো ছিল অনেকগুলো। আপনি যদি ডট গুলো কানেক্ট করেন এই 9 মাসের, ওর মধ্যে যে বাংলাদেশের মধ্যে থেকে যেটা অ্যান্টি ইন্ডিয়া সেন্টিমেন্টটা বেরোচ্ছে, আর তারপরে ওদের হাতে যেরকম জিনিসপত্র আছে, ইয়েস, টু ফ্রন্ট ওয়ার হিজ পসিবিলিটি। আমাদেরও অ্যাসেসমেন্ট আছে যে বাংলাদেশের মধ্যে যেটা মৌলবাদী লোক আছে, ওরা আমাদের উপরে আক্রমণ করতে পারে ফ্রম বাংলাদেশ, মিলিটারিলি আর হাইব্রিড ওয়ারফেয়ার। গত কয়েকদিন ধরে স্যার একটা বক্তব্য মোহাম্মদ ইউনূসের ভীষণ ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নাও, যুদ্ধ যখন করতে হবে তখন জেতার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সেটা কি এই রকম একটা পরিস্থিতি আসতে পারে? এটা কি আজ পেয়ে এই ধরনের বক্তব্যগুলো উঠে আসছে? আপনি তো প্রফেসর ইউনূসের কথা বললেন কি তুমি যুদ্ধের জন্য এয়ারফোর্স স্টেশনে গিয়েছিলেন, উনি ওখানে বলে আসলেন, রাইট? কিন্তু ওনার একজন মেজর জেনারেল সাহেব আছেন যিনি বাংলাদেশ বিডিআর যেটা বলি, বর্ডার ডিফেন্স রেজিমেন্ট, ওর যিনি এই করছেন, মেয়ে বললেন কি আমি নর্থ ইস্ট দখল করে নেব, চলো। যখন ইন্ডিয়া যদি অ্যাটাক করবে বা পাকিস্তানের সঙ্গে যদি ইন্ডিয়া যদি কোনো যুদ্ধ হয়, তাহলে আমরা নর্থ इस्ट আমরা করব। तो आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से ट्रू फ्रंट वार का अब हिंदुस्तान को डर हो चुका है, बांग्लादेशी टाइगर से, बांग्लादेशियों से, पाकिस्तान से, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ बांग्लादेश। लेकिन दोस्तों ये पिक्चर पहले देखो किस तरह से राफेल का जो जनाजा है एक बड़े कंटेनर के अंदर उठाकर लेकर जाया जा रहा है। ये देखो, ये राफेल का मलबा है जिसको पाकिस्तान ने शूट डाउन किया। और अब ये एक पिक्चर ये भी आप देख लीजिएगा, मोदी जी की तस्वीर है, इनके तैयारों की, इनके एयरक्राफ्ट की, फाइटर जेट की किस तरह से ह्यूमिलेशन हुई है, दुनिया भर में मजाक है। और किस तरह से $1 बिलियन US का नुकसान उठाना पड़ा है सिर्फ 1 घंटे में। अगर ये जंग 2 दिन हो गई तो याद रखें पाकिस्तान का एक त्यारा भी तबाह नहीं हुआ। एक दिन अगर जंग रह गई तो फिर कितने त्यारे पाकिस्तान इंडिया के गिरा सकता है, ये भी आप अंदाजा लगा लें तो इंडिया को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों आप भी बताइएगा इस वीडियो के बारे में। बांग्लादेश से बड़े मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, परेशान नहीं होना। बहुत शुक्रिया हमारे बांग्लादेशी भाइयों का, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, हम आपकी इन खिदमत को कभी भूल नहीं सकते। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।